ना आतां रुटीनली मातशें टायटन करपाचो हें केला ठरयला आनी कोण अशें गरजे भायर कोण अशें ग्रूप करून बी बसो हें करप ना हे कोण हे गरजे भायर कोण बेश्टेच ग्रूप करून बसता बी दॅट इनवायट्स ट्रबल सर अशें कोणाक अलाव करपाना आनीक मातसो लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्ट जावपाक जाय आतां सद्या सर आता गणेश चतुर्थी तेच्या बद्दल कितें आज फुडें कितें आसा ते चालूच उरतलें आमचें अशें गणेश चतुर्थी खातीर पूर्ण आमची योजना आमची उपाय योजना आसा ते आमी आखिल्ले आसात वी हॅव चोक्ड आउट प्रॉपर प्रोग्राम आनीक सेक्युरिटीच्या दृश्टीन हांव सगळ्याक सिटीजनाक आश्वस्त करपाक सोदता वास्कोकारां की कांयच हें करपाची गरज ना आनीक आमचे सगळे सेक्युरिटी अरेंजमेंट्स आर इन प्लेस आनी ही आमची जबाबदारी वी वील टेक केअर